guys, it's Nick with Ella, and welcome to our channel! What is it? Alone? Kailangan akong foundation So, din. dili mag-update sa ta. Uy, so diabot na may kuan. Uy, update. Diabot na to may train station. So, nothing yun siya, guys. So, na stack up na po mo diri instead of 30 minutes, 1 hour and 10 minutes, no? 1 hour and 10 minutes. So, ano sa mga kanday? So, Namiti ko dirig shade kay ganina, guys. Abi na kong makaya pa sa akong foundation. Pag ano ko utot-utot na siya. sa man, chicken. Uy, menudel. Uy, no. Wala? Wala na to. Wala pa. Uy, tawag doon. 5 minutes na order. Hi guys, we're back again. So, mga ako na mag-test dito. Okay. So, what do you want to talk about, guys? What? Actually, we're going to Berlin. Eh? We're going to the capital city of Germany. To do what? Have you ever tried this one? Tumato may concert ni Sabrina Carpenter, which is tonight. Kailangan po na mo ni siya break kay 6, bila at 4? 4 kay exam. Tulo ka exam, pinapunta na yung mga post test. Upatan na. So like 4 ka exams, back to back to back to back. in So naana gid me for the month of February and March, so deserve na mo ni siya ng trip. super. Like, kung naagin mo sa abroad, guys, important din kayo kung ano refresher. Certain na lang gani may kay we have each other. Ano na lang kung alignment, ay kung alone. Yung mga tao nga abroad sila alone, I salute you guys. I salute you guys. Like, dili dalim ang life sa abroad. Like, it's not butterflies and rainbows. Daghan din bumps. And then, muna importante gud naman, take a breather. Pero ma-appreciate, mag-take a pause niyo, ma-appreciate niyo kung saan nakapay mo. That's true. We're so... I feel like an... Kaya tabaw mo guys, ane-ane rami, pero ang mental health, ana-ana po siya munang kailangan na ang trip para mo, ana na po siya balik guys. Ana lang na siya. Kailangan ko yung ipon ng energy, guys, kay, especially sa mo ang field na nursing. Sa mga eskwelahan, maana, may duty mi, ana Ana, kami. gihapon. So muna kailangan kami maning kamot na ma-okay mi. At the end of the day, kami nagyapon magkakasama sa let's go. Bagag magkrap-mangkrap na magawa nag-vlogging mo yung guys. Sa bagay taon yun. So, my mother. We're here na. Uy! Mura, grabe na ka ba? Dili pwede nga mular kami nga walay Starbucks. Nanami sa ice cream. Sigurong pag France, ha? Bonjour! So guys, natod mi sa kuan, ice train. We're on the way to Berlin. Yes. It's gonna be a 2-hour trip. 2 hours ba? We're gonna, yeah, fast, happy. Happy. 1 hour and 45 minutes. So, fun fact, ang ice train is the fastest train. Sa Germany. Uy, di ba? Nakay plan. Ay, nakatay plan. Actually, among plan karon. Ako rin ang butbut. Pag may na ay plan, wala jug na ako isay at na bar. Pero sige na. Okay ra ako. Go lang ng go. Uy, nakaarakan natin plan. Ang plan is, mangbutang kasi ng kuko. Kunya, Uy, di ba? as the mom. Kanang imabaw ka na. Kaya pa, day. Testing my patience. Lord. Promise na gid mo. Kapuyay gid mo po. Lord, mga ginatas ko na akong patience, Lord. Gusto na, lubat na. Muna to, guys. Gusto mo po, sige mo mo, chika sa amo. Muna to. Selamat, selamat. Abot namin
sa Berlin. Berlin Central Station. I would say it's the best station in the world. Kaya mura yung kag naa sa Tomorrowland. Awa guys, na-adjudge sila everything for everything. So, mo na Pag siya. naka 20 euro, 10 euros, 5 euros, muna siya coin. So, muna siya ang Muna ni siya. dollar. Yes, kung naamo sa train station, tapos namoy dala bagahe, tapos wala pa, sayo pa kaayo nyo ang check-in, niya pala stress, pwede nyo pang bilhin yung baggage tara. Siguro ganit ka man guys, 1.5 euros na dahil. Yan eh. Oh. Pila 1.5 euros? Happy pa mo. Oh my gosh. We got our second coffee of the day from Yes. from Lap. Oh my god, no one pays! We need to work on friendship, guys. Complementary, gid ka ay sa hatan. Panawag siya ganan. Una na ano ganan siya. Siya ganan ani ganan. Oh guys, so pila na balik ka kaon. Nagubat pa. Ano siya? Niabot Big Berlin alas 12 nakaupat na mi restaurant. Bakit ito? Karot na siya. Bakit na? Bakit na kabusog? After 6 restaurant. Hey yo, picture! Magandang umaga po, live po tayo dito sa Berliner Dome. Ano ko maingon? So nami sa Berliner Dome guys, it's our second time here. Actually third pero second time together. And wala lang. Oh my God. It's And actually fun fact, little background. Ay! Catholic po, di ba tanawa background ta niya Catholic mali. Catholic church ni siya from, isa siya sa Google guys. Kung sa na no? year. Yes. Basta sa sulod. Nakasulod ba ka? Wala. Kasulod ko. Makaingon jud kag. Basta day One, maka. thank you, Lord. Oy, ana gid na mo may pagsulod nimo ana jud yung background music nga. Pero ana gani sige, as sige, in sige. the last time ni Anhi Midiri under construction Construction gyapon siya gyapon siya karon. karon. We're just getting there. Hey Leute.
Nana said me here. So mo to guys, lahi na po siya. Dahil na po siya nga ang Actually, Berliner Dome gyapon siya. Pero lahi na siya naanggal. Ano siya? Actually, pila ka degrees karon? Wait lang. 11 degrees karon diri okay. sa Berlin. Ito siya. Ang kuan. Wait naman. Asa dapit? Kini, sa Hunger Games ni kana pod. So, fun fact guys, na-appeal daw na sa Hunger Games. Katong latest nga Hunger Games. Ang latest na Hunger Prequel. Games. So, sa may scene din na reenact. Reenact? Hi guys, live update. So, mali hindi ay among giingkuran. Mali ang mong giingkuran. Oh So, my gosh, pero blessing in disguise was tour me guys. God, palang darating sa ganyan. Dali, ang yun pa lang po. Dali, abot ang mga nag-suggest sa dito na nila Lord. God. Out me dito nga place. Yeah. Pero mas wait, ipakita ta mo sa the famous heart ni Sabrina Carpenter. Hi guys, so like after sa concert kay knockdown na gid mga as a birthday celebration. Seafood boil ang mga giatay. Mura rag dili 6 restaurants ang gi-visit Western. Ana lang. Hello. Mura to guys, hawi akong kamot mangihip ako. Hi guys. So like we're walking to Reichstagsgebäude. Nami diri. Gawa sa van, Berlin van. And guys, as you've noticed, guwapo ka ang weather. So if you plan to visit Europe, end of March, beginning of April, the best. Nadyo ka sa Berlin, makaingon jud kag modern jud siya. Dili ra everything karaan ng mga buildings o pack. Correct. Oh, napay glass. Oh. Ano siya guys? Ang 10 o'clock na. Reichstagsgebäude. Which means Oder- in English. Oder die sogenannte die sogenannte Bundestagsgebäude. Pa. Ay, pero every time dito gaanhi kay under construction jud siya dai. Why? Last time sa una kay sa front man to. Ang aesthetics food sa Berlin is like 10 out of 10. Yes, super.
May ka kay nakasanggas ako the whole time nag-ana ako nagmugod sa vlog. Alangan as a lift Finnish sensitive to light person. Kailangan akong sunglasses. Sakit bitaw sa mata. Pinagkadugay guys no kay Nagkawa na yung ulaw. Buta na akong Sige, ingon. rag. Okay, thank you sa management diya sa taas ng Tagamit Blessings na kanunay. Thank you, Salamat. Lord God. Thank you, Our thank Father, you. Amen. So maglinya Palangga kita maglinya yun. nami guys. I think dapat ko nami kanang demure nami diri. So maglinya sa miya. Be back later. Like, na-ramp din na sa sulod and you can like walk around. Ano ba ni? We don't press any So, we got our audio guides on Amazon. Ay. Oh my God. Pa, grabe ang auntie. Hey vlog. So we've reached the end of the tour. Very fast lang kay the priority is to be the baboy of them all. So, the anime diri kay diri na building makita ang Sharita. It's like one of the best hospitals diri sa Germany and muna na video mi kay muna mong dream hospital. Yes. Hopefully one day maka-work mi dira as nurse. May vlog. Ito namin sa Brandon. Okay, para montage naman. Dili oh. Ay dili Or kana. Dili dito sa Tapos, pinaka. gabi, demure kayong outfit pero ang mga pagmustorya na. Pag-posing, mag-posing tapos wearing. Like, I love this one. Buak, like, kami Gihapit gito. ko na dagmag yatay. Ano, dito. Kulang labi na, day.